আৰু ছেমিফাইনেলত কোন জিকিল বিজেপি নে কংগ্ৰেছ হয় ইতিমধ্যে শেষ হৈছে 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ 30 নৱেম্বৰত তেলেংগানাত ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতেই জবনিকা পৰিল ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় তেলেংগানা আৰু মিজোৰামৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অপেক্ষা এতিয়া 3 ডিচেম্বৰৰ ভোট গণনাৰ দিনটোলে পূৰ্বে 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনক লৈ দেশৰ 8টাকৈ মুখ্য সংবাদ সংস্থাই যুগুত কৰি উলিয়াইছে এক্সিট পোল আনহাতে এক্সিট পোলৰ তথ্যৰ ভিত্তিত পোহৰলৈ আহিছে পোল অফ দ্য পোলছ সেই অনুযায়ী ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপি ছত্তীশগড় আৰু তেলেংগানাত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠনৰ সম্ভাৱনা মিজোৰামত ওলুমা বিধানসভাৰ সম্ভাৱনা ৰাজস্থানৰ ক্ষেত্ৰত 8টাকৈ এক্সিট পোলৰ ভিতৰত 5টাতে ৰাজ্যখনত বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠনৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে মাত্ৰ এটা সংস্থা এক্সিট পোলে ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠনৰ সম্ভাৱনা দাঙি ধৰিছে আনহাতে পোলছ অফ দ্য পোলছত বিজেপিক 102 কংগ্ৰেছক 86 অন্যান্যক 11খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা কোৱা হৈছে ৰাজস্থানত কিন্তু ৰাজস্থানৰ ক্ষেত্ৰত এক্সিট পোলৰ এনে তথ্যই শেহতীয়াভাৱে দাঙি ধৰিছে এক বিপৰীতমুখী ছবি আনহাতে মধ্যপ্ৰদেশত 8টা এক্সিট পোলৰ ভিতৰত 4টা সংস্থাই সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে ৰাজ্যত পুনৰ পদুম ফুলিব 3টা সংস্থাই সদৰি কৰিছে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব মধ্যপ্ৰদেশত পোলছ অফ দ্য পোলত মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিক 125 কংগ্ৰেছক 100 আৰু অন্যান্যক 5খন আসন লাভ কৰিব বুলি সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে ছত্তীশগড়ত এক্সিট পোলৰ তথ্য অনুসৰি পুনৰ শাসনৰ গাদী দখল কৰিব কংগ্ৰেছে ৰাজ্যখনত বিজেপি মেজিক নাম্বাৰৰ পৰা 6খনৰ পৰা 4খন আসন দূৰত থাকিব বুলি কোৱা হৈছে ছত্তীশগড় পোলছ অফ দ্য পোলছত বিজেপিক 39 কংগ্ৰেছক 48 আৰু অন্যান্যক 3খন আসনৰ কথা কোৱা হৈছে তেলেংগানাত 6টা এক্সিট পোলৰ ভিতৰত 5টাত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে কোনো এটা সমীক্ষাতে শাসনাধিষ্ঠ বিআৰএছ পুনৰ ক্ষমতা দখলৰ সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ পোৱা নাই মত পোলছ অফ দ্য পোলছ মতে তেলেংগানাত বিআৰএছৰ 44 কংগ্ৰেছৰ 64 বিজেপি আৰু অন্যান্যই 7খন আসন লাভ কৰিব বুলি সম্ভাৱনা প্ৰকট কৰা হৈছে ইপিনে সুবুৰীয়া ৰাজ্য মিজোৰামত 5টা এক্সিট পোলৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটাত জেপিএম অৰ্থাৎ জোৰাম পিপলছ মুভমেণ্টে চৰকাৰ গঠনৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে পোল অফ দ্য পোলছত এমএনএফক 15 জেপিএমক 16 কংগ্ৰেছক 7 বিজেপিক 1খন আসনৰ অনুমান এক্সিট পোলৰ তথ্য অনুসৰি এক ওলমা বিধানসভাৰ দিশে আগবাঢ়িছে মিজোৰাম এতিয়া 5 ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এক্সিট পোলক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ একাধিক ক্ৰমে দেখুৱাইছো देखो मैंने केवल संभल के बोला था लेकिन मैंने कई जगह ये कहा कि जिस ढंग से बहनों का स्नेह और प्रेम मिल रहा है और जनता की जैसी भीड़ उमड़ रही है नतीजे अप्रत्याशित आएंगे अभूतपूर्व आएंगे 100% confident we'll win all the 4 states. Telangana also win. 4 means including Telangana, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, and one will be in fighting that northeast. कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आ रहे हैं और आ गए हैं ये कहने के लिए कोई ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी का विजय यानी इंडिया अलायंस का विजय मैं ये मानता हूँ चाहे बहुत सी जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया अलायंस के जो इस राज्य में चुनाव नहीं लड़ रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी है सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है वो अगर चुनाव जीत रही है तो उसका मतलब है इंडिया अलायंस चुनाव जीत रही है राहुल गांधी जी की लीडरशिप में प्रियंका गांधी जी की लीडरशिप में मल्लिकार्जुन खड़गे जी की लीडरशिप में यही मोदी जी और अमित शाह जी थे ना 2014 से बोल रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत की गर्जना कर रहे थे लेकिन इस 5 राज्य ने एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं उस पर कुछ कह ही नहीं सकते इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा।
लोगों में एक भावना थी बदलाव की, और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से। झूठ बोलकर सरकार में आना और उसके बाद किसान को धोखा देना। एक आदमी का 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं किया, मैं शुरू से कहता रहा। नौजवान को एक को भी 4,000 रुपया नहीं मिला। लेकिन इनका विजन तो झूठ बोलने का ही विजन है, और झूठों का विजन क्या होता है ये परिणाम भी दिखा रहे हैं। हम 25 साल भी और सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है, 165 सीटों तक जा सकते हैं। 3 राज्यों में निश्चित तौर से सरकार बना रही है। एग्जिट पोल और एक्चुअल रिजल्ट जो है उसके बीच का अंतर, जो हम लोगों को फीडबैक है पार्टी का, कार्यकर्ताओं का, वह फीडबैक यही है कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। तेलंगाना और मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी इतिहास का, अपने जब से तेलंगाना बना है या जब से मिजोरम में हमने चुनाव लड़ना शुरू किया, तब से अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त। গতিকে প্ৰত্যেকে আশাবাদী আৰু আশাৰ ওপৰতে পৃথিৱী আছে। গতিকে আশা কৰাটো ভুল নহয়। অৱশ্যে মাজত এটা দিন সি যিয়েই নহওক কিয়, এতিয়া অপেক্ষা 3 ডিচেম্বৰলৈ EVM-ত বন্দী হৈ পৰা ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ভাগ্য উদয় হ'ব নে নহয়। বিজেপিয়ে যি সপোন দেখিছিল কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰতৰ, সেয়া সম্ভৱ হ'ব নে নহয়, নে কংগ্ৰেছক আকৌ এবাৰ ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব, তাৰ বাবে অপেক্ষা কেইটামান ঘণ্টাৰ।